حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال فالتعرف يتعلق بمعرفة النفس ومعرفة النفس تتعلق بمعرفة الرب ومعرفة الرب تتعلق بجهل النفس. ففي الخبر أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالتعرف, maka ta'aruf itu yata'allaqu bima'rifatin nafsi, berkait dengan mengenal diri. Kata musannif rahimahullahu ta'ala fata'arrufu, maka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu, ataupun bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkenalkan dia kepada kita Semua itu berkait dengan kita kenal diri kita.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita kenal diri kita, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenalkan dia kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenalkan dia kepada kita berkait dengan kita kenal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diri kita. Qala wa ma'rifatu nafsi, dan kenal diri kita tata'allaqu bi ma'rifati rabbi, berkait dengan kita kenal Tuhan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak kena beribadat dan kuat beribadat. Ibadat ni kita buat tujuannya nak kenal Tuhan. Sekalipun ibadat tu berat, tetap kita nak kena buat. Sebab melalui ibadatlah kita akan kenal Tuhan. Qala wa ma'rifatu rabbi, sementara kenal Tuhan itu tata'allaqu bi jahlin nafsi. Kenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkait dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkait dengan kejahilan diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kenal Tuhan, ketika itu jahillah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jahillah kita tentang diri kita. Apa dia makna dia? Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak tahu nak cerita ahwal diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak tahu nak cerita ahwal diri kita, kita rasa macam mana. Qala fa fil khabari, maka dalam hadis Nabi kita sebut, a'rafukum bi nafsihi a'rafukum bi rabbih. Orang yang paling kenal dirinya di kalangan kamu, orang yang paling kenal diri dia, dia paling kenal Tuhannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenal diri ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tahu diri siapa, kita tahu diri kita siapa. Diri kita tak lain dan tak bukan, kita ialah hamba Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu maknanya kenal diri. Maknanya kita tahu kita hamba Allah. Seseorang tu dia tak akan tahu dirinya hamba Allah kalau dia masih belum merasakan dirinya hamba Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita wajib kita kena usaha, wajib kita kena mengusahakan diri kita merasakan diri kita ialah hamba Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pun sama juga, jalannya ialah dengan kita beribadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Maka sebab itu Allah jadikan tujuan paling utama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tujuan paling utama kita hidup di atas muka dunia ialah ibadat. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan aku nak jin dan manusia beribadah kepada aku. Bila mana tujuan hidup kita jelas, tujuan Allah cipta kita sebab Tuhan nak suruh kita beribadat, benda tu jelas dalam hati kita, jadi kita akan sentiasa melakukan ibadat. Tak kiralah ibadat kita tu, ibadat yang kita buat tu wajib ke ataupun sunat. Jadi kita prihatin, semakin banyak kita buat ibadat, semakin dekat dengan Allah. Seseorang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad longgar hubungannya dengan Allah dengan sebab longgar ibadat dia. Longgar ibadat, jadi hubungan dengan Tuhan retak. Hubungan dengan Tuhan jauh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibadat ni dia menimbulkan rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibadat ni dia menimbulkan rasa, bukan cinta. Menimbulkan rasa. Rasa apa? Rasa hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibadat menimbulkan rasa. Ibadat yang menimbulkan rasa ni ibadat yang macam mana? Ibadat yang kita buat secara istiqamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibadat yang mendarah daging dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibadat yang kita buat mendarah daging dalam diri kita. Sebab itu ibadat yang kita buat secara berterusan Allah suka. Nabi sebut dalam hadisnya, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Tuhan suka sekali adwamuha, yang bersifat konsisten, yang berkekalan. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Itu paling Tuhan suka. Kalau kita buat banyak sekalipun tapi tak berkekalan, itu Tuhan tak suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bangkit tahajud 20 rakaat, tapi malam tu lah. Waktu 5-6 bulan pula, 5-6 bulan pula baru bangkit tahajud. Tuhan tak suka macam tu. Walaupun hanya 2 rakaat, tapi setiap malam bangun, itu Tuhan suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita buatlah ibadat yang berkekalan. Sebab ibadat yang dibuat secara berkekalan, dia ada merit, dia ada nilai. Nilai itu ialah di dalam hati. Itu nilai dia, rasa di dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istiqamah, jangan tinggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tertinggal, kena selesai, kena sesal diri.
dan kena kira salah dengan Tuhan, kena minta ampun. Orang yang nak buat ibadat secara berkekalan ialah orang yang telah bersetia dengan Tuhan, telah berjanji dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia nak buat secara istiqamah. Kalau terlepas, kena kata astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tasawuf, mereka ada satu selat dia panggil mu'aqabah. Mu'aqabah ni makna hukum diri. Hukum diri. Ada yang lepas rotan diri lepas sendiri, piak bagi rasa pedih atas belakang, pasal tak bangkit sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mereka hukum diri mereka sebagai satu peringatan, hendak lagi, hang tak mau dekat dengan Tuhan lagi. Gitu. Qala a'rafukum bi nafsihi a'rafukum bi rabbih. Orang yang paling kenal Allah, orang yang paling kenal diri ialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ialah orang yang paling rasa dirinya hamba, ialah orang yang paling kenal siapa Tuhan dia. Allahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajian kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditaja oleh huruf infak Masjid Al-Aqsa 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Khususnya hamba Allah yang menghadiahkan pahala untuk Bonda Baharudin, Cik Tom, Adinda Nurlillah serta keluarga Pedas Tangis 9. Khususnya Hajah Suraya dan keluarga daripada Kuching, Sarawak, hadiahkan pahala untuk arwah suami, ibu dan ayah. Khususnya Nur Fadilah binti Ibrahim, infak untuk almarhum ayah Haji Ibrahim bin Kasim dan ibu Bonda Hajah Rokiah binti Kasim. Semoga pahala terus mengalir untuk keduanya, dan juga untuk anak anda Muhammad Syahir untuk kejayaan dalam SPM di Puncak Alam. Amin. Khususnya Muhammad Arsyad Aziah Abu Bakar daripada Puchong, Selangor. Doa insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan mereka, Allah jadikan urusan kita dan mereka sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimakbulkan semua doa-doa dan harapan-harapan kita pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.